वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूं यूरोप में वाक़या एक नए और नौजवान मुल्क की। इस मुल्क ने 2008 में सर्बिया से आज़ादी हासिल की। इस मुल्क के लोगों ने बहुत ज़्यादा जुल्म और तकालीफ बर्दाश्त की। इस मुल्क का तारीखी और सकाफती विरसा देखने से ताल्लुक रखता है। यहाँ की कुदरती खूबसूरती एक अलग मिसाल रखती है। सर्बिया और इसके इत्तेहादियों ने अभी तक इस मुल्क की आज़ादी को तस्लीम नहीं किया। सर्बियाई फौज ने 1990 में काफी अल्बानी मुसलमानों का कत्ले आम किया, जिसकी रोकथाम नेटो की फौजी मुदाखलत के बाद हुई। जी तो प्यारे दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं कोसोवो की। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज मैं कोसोवो की तारीख पर थोड़ी रोशनी डालूं कि मुसलमानों पर किस तरह से मजालिम ढाए गए। इसके अलावा इंतहाई कीमती मालूमात, दिलचस्प हकायक, नौकरियों और तनख्वाहों के मुतालिक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका प्यार और हमारी हौसला अफजाई होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये भी होता है कि हमारी नई आने वाली मालूमाती वीडियोस बआसानी आप तक पहुंचती रहती हैं। प्यारे दोस्तों, कोसोवो एक छोटा मुल्क है जो जनूबी मशरकी यूरोप में वाक़या है। यह सर्बिया के जनूब में वाक़या है और अल्बानिया, शुमाली मकदूनिया और मोंटेनेग्रो के साथ सरहदें मुश्तरक करता है। कोसोवो का रकबा तकरीबन 10,887 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी आबादी तकरीबन 1.8 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। कोसोवो में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान अल्बानी है और दूसरी जबानों में सर्बियाई, बोस्नियाई और तुर्की शामिल है। यहाँ की सकाफत में अल्बानवी, सर्बियाई और उस्मानी असरात देखे जा सकते हैं। कोसोवो की मौसीकी, खानों और लिबास में मुख्तलिफ सकाफती असरात शामिल हैं। कोसोवो की तारीख बहुत पेचीदा और मुख्तलिफ सकाफतों और कौमों के असरात का नतीजा है। ये इलाका कदीम दौर से मुख्तलिफ सल्तनतों और हुक्मरानों के ज़ेरे असर रहा है। कोसोवो का इलाका तारीख में कदीम यूनानी, रोमी और सिल्कों के दौर से भी जुड़ा हुआ है। रोमन सल्तनत के दौरान यह इलाका रोमियों की सल्तनत का हिस्सा था। बाद अज़ां यह सल्तनत बैजंतीनी सल्तनत के ज़ेरे असर रहा और फिर 11वीं और 12वीं सदी में सल्जूक तुर्कों ने इस पर असर डाला। उस्मानी सल्तनत की हुक्मरानी 15वीं सदी से शुरू हुई और 1912 तक जारी रही। इस दौरान कोसोवो में तुर्क सकाफत और इस्लाम का असर बढ़ा। उस्मानी दौर में यहाँ की मुईशत और मुआशरती ढांचा मजबूत हुआ। उस्मानी सल्तनत के खात्मे के बाद कोसोवो का इलाका बल्कान के मुख्तलिफ तनाज़ात में उलझ गया। 20वीं सदी में कोसोवो को यूगोस्लाविया के हिस्से के तौर पर शामिल किया गया। 1945 में यूगोस्लाविया की सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक में कोसोवो एक खुद मुख्तार खिता बना, लेकिन सर्बिया के ज़ेरे इंतजाम रहा। 1989 में सर्बिया के सदर स्लोबोदान ने कोसोवो की खुद मुख्तारी को खत्म कर दिया, जिसके नतीजे में कशीदगियां बढ़ गईं। 1990 की दिहाई में कोसोवो में बढ़ते हुए नस्ली और सियासी तनाज़ात ने जंग की सूरत इख्तियार की। कोसोवो लिबरेशन आर्मी और सर्बिया की फौज के दरमियान जंग छिड़ गई। सर्बिया की फौज ने कोसोवो में नस्ली सफाई के इकदाम किए, जिसके नतीजे में हजारों अल्बानी मुसलमानों की हलाकत और बेदखली हुई। आलमी बरादरी ने इस पर शदीद रद्द अमल दिया और नेटो ने 1999 में फौजी मुदाखलत की, जिसके बाद सर्बिया ने कोसोवो से अपनी फौजें वापस बुला लीं। 1999 के बाद कोसोवो का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतजाम रखा गया था। 2008 में कोसोवो ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और खुद को एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम कराया। ताहम सर्बिया ने इस आज़ादी को तस्लीम नहीं किया और इसके साथ साथ कुछ दीगर ममालिक जैसे रूस और चीन ने भी कोसोवो की आज़ादी को तस्लीम नहीं किया। इसके बावजूद आलमी सतह पर 100 से ज्यादा ममालिक ने कोसोवो को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया। आज के दिन तक कोसोवो की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल कुछ मुतनाज़ा है, क्योंकि सर्बिया और इसके इत्तेहादी ममालिक अभी तक कोसोवो की आज़ादी को तस्लीम नहीं करते। ताहम कोसोवो ने बैनुल अक़वामी सतह पर एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर अपनी मौजूदगी कायम रखी है और यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात में मजीद बेहतरी की कोशिशें जारी हैं। कोसोवो की तारीख में जंगे, नस्ली कशीदगियां और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मसाइल शामिल हैं, मगर ये मुल्क अपनी आज़ादी के बाद तरक्की की राहों पर गामज़न है। कोसोवो की मुईशत बुनियादी तौर पर ज़राअत, मादनियात की खुदाई, तामीरात और खिदमात के शोबे पर मुनहसर है। मुल्क में बहुत से कुदरती वसाइल हैं, खास तौर पर कोयला और दीगर मादनियात की बड़ी मिकदार मौजूद है। ताहम मुल्क का इक्तिसादी ढांचा अभी भी तरक्की पजीर है और बेरोजगारी एक बड़ा चैलेंज है। कोसोवो एक जमहूरी रियासत है जिसका हुकूमती निज़ाम पार्लिमानी है। 2008 में आज़ादी के ऐलान के बाद कोसोवो ने अपना आइन मंजूर किया और अब यहाँ के शहरियों को वोट देने का हक हासिल है। अगरचे मुल्क की आज़ादी को 100 से ज्यादा ममालिक ने तस्लीम किया है, मगर सर्बिया और इसके इत्तेहादियों ने इसे तस्लीम
نہیں کیا۔ کوسوو میں قدرتی حسن اور ثقافتی ورثے کی کمی نہیں ہے۔ یہاں کی خوبصورت پہاڑوں، جھیلوں اور تاریخی مقامات نے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ پیارے دوستو، کوسوو ایک نیا ملک ہے جس میں چیلنجز ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی ثقافتی وراثت اور قدرتی خوبصورتی دنیا بھر کے لوگوں کے لیے کشش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ کوسوو کی جی ڈی پی 29.723 بلین ڈالر ہے، جبکہ پر کیپٹا $16,851 ہے۔ کرنسی یورو ہے، 1 یورو پاکستانی 290.65 اور انڈین 90 روپوں کے برابر ہے۔ ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے، ڈومین نیم XK اور کالنگ کوڈ +383 ہے۔ یہاں پر بسنے والے قبائل کی بات کی جائے تو البانینز، سربز، بوسنینز، ترکس اور اشکالی شامل ہیں۔ مذاہب کی بات کریں تو سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، جو کل آبادی کا 93.49% ہے۔ 4.6% کرسچن، 0.5% ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، 0.45% دوسرے مذاہب کے لوگ اور 1.5% انڈکلیئرڈ شامل ہیں۔ کوسوو 2008 میں سربیا سے علیحدہ ہو کر ایک خود مختار ریاست بن گیا۔ اس طرح یہ دنیا کا ایک نیا اور سب سے نوجوان ملک ہے۔ اس کی آزادی کا اعلان عالمی سطح پر ایک نیا دور شروع کرنے کے مترادف تھا۔ کوسوو کی آبادی کا بڑا حصہ البانی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ البانی زبان یہاں کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے اور یہ ثقافت اور روایات کا غالب حصہ ہے۔ کوسوو میں متعدد قدیم عثمانی دور کی مساجد موجود ہیں جو اس کی اسلامی وراثت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان میں سے بہت ساری مساجد اپنے جمالیاتی طرز اور فن تعمیر کے لحاظ سے اہم ہیں۔ کوسوو کا شہر پریزرنا نہ صرف ایک تاریخی ورثہ رکھتا ہے بلکہ اسے کوسوو کا ثقافتی دارالحکومت بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کی قدیم عمارات، گلیوں اور پلوں کا منظر انتہائی دلکش ہے۔ کوسوو کی زمین انتہائی خوبصورت ہے اور یہاں کی پہاڑیاں، جھیلیں اور جنگلات سیاحوں کو بہت کشش دیتے ہیں۔ گاہ، جھیل اور بیرش پہاڑی سلسلے خاص طور پر مشہور ہیں۔ کوسوو کے علاقے میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کئی مقامات ہیں، جن میں PM کی قدیم گرجا گھر اور پریزرنا کی تاریخی عمارت شامل ہے۔ کوسوو نے 2008 میں آزادی کے بعد اپنا پہلا آئین منظور کیا تھا، جس میں ملک کو ایک جمہوری اور وفاقی ریاست کے طور پر تشکیل دیا گیا۔ کوسوو کی ثقافت میں مغربی اثرات خاص طور پر 1999 کے بعد نیٹو کی مداخلت کے دوران اہم رہے ہیں۔ ملک میں اب بہت سے مغربی سٹائل کے شہر اور ترقیاتی پروجیکٹس ہیں۔ کوسوو کے لوگ اپنے کھانوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جاگن اور فشک جیسے روایتی کھانے بہت مقبول ہیں۔ ان کھانوں میں ترکی اور البانی روایات کا ایک دلچسپ امتزاج ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، کوسوو میں اپنا پہلا بین الاقوامی ایئرپورٹ پریشوتا ایئرپورٹ ہے جو 2001 میں تعمیر ہوا تھا۔ اس ایئرپورٹ کے ذریعے دنیا بھر سے سیاحوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہم کوسوو میں نوکریوں اور تنخواہوں کی بات کریں تو کوسوو میں نوکریوں اور تنخواہوں کا منظر نامہ ابھی بھی ترقی کے مراحل میں ہے۔ ملک میں بے روزگاری کی شرح نسبتاً زیادہ ہے، جو کہ تقریباً 30% تک ہے۔ تاہم نوجوانوں کے لیے نوکری کے مواقع محدود ہیں اور زیادہ تر لوگ زراعت، تعمیرات اور خدمات کے شعبوں میں کام کرتے ہیں۔ کوسوو کا ایک بڑا حصہ زراعت پر منحصر ہے اور بہت سے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں تعمیراتی شعبہ میں ترقی ہوئی ہے اور اس میں بہت سے مقامی اور غیر ملکی کارکن کام کر رہے ہیں۔ بینکنگ، تعلیم، صحت اور ٹیکنالوجی جیسے شعبے بھی بڑھ رہے ہیں۔ کوسوو میں مختلف چھوٹے کاروبار اور صنعتیں بھی موجود ہیں، جن میں ہلکی صنعتیں، سیاحت اور دستکاری شامل ہیں۔ کوسوو میں اوسط تنخواہ کم ہے، خاص طور پر دوسرے یورپی ممالک کے مقابلے میں۔ 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق اوسط ماہانہ تنخواہ تقریباً 450 سے 500 یورو کے درمیان ہے۔ تاہم یہ مختلف شعبوں اور ملازمتوں کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ کچھ شعبوں جیسے تعلیم، صحت اور بینکنگ میں زیادہ تنخواہیں ملتی ہیں، جبکہ زراعت اور تعمیرات میں کم تنخواہیں ملتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ معلومات سے بھری یہ ڈاکومنٹری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کوسوو کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے لیے آپ ہمیں ای میل، انسٹاگرام اور فیس بک کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ہر ممکن حد تک کوشش ہوگی کہ آپ کی مکمل رہنمائی کی جا سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔